Subscribe khaidi One Sukma Ketal YouTube channel no jotani selai sekang nainani bagai bell icon no klik khaidi hambai. Bobina Tripura bai, Sunil Tripura, aina ai nong pasagang phaiga, patung dofani kan mong tumung tiyoy. Nong ni apa khorok kahingkai bok khasarang nai. Kebo chamri lana musukai, hamjak lana musukai, jeng bai juga juk khaidi. Tabok khai tango, real Tripura bai, bekheroi Tripura. Tong bai ni kan mong tumung tiyoy. Hakuluni kan mong tumung tiyoy. Promes Tripura bai, Kobita Tripura. Ojoy Tripura bai, Kumbui Tripura. Ana jak phai tango nong pasagango sini 2019 ni Miss Busho Sagori Tripura bai. Korim Tripura kewa dofani kan mong tumuno tiyoy. Hambai Sagori bai Korim no kewa dofani kan mong cumoi phudungani bagai tak aino ayang koinai cini Motilal Tripura bai, Ojuda Tripura no, naitong dofani kan mong tumuna tiyoy, nung pasagang phana bagoy. Ang tabok, kini je kan mong tumung tiyoy phane no ang kanijar policy na bagyang nung nikole phai tango, nok kanijar policy nai, nok bojagani, nok bojaga tamati pore, obonotin policy nai. Hambai, ang tabok policy lanai sini bomnang sabai thang policy nai bagi sanai. Kia muni dar birango, muni nani bagai je onek isu makhayo, mamuni nai, sudu kablai khayo le nai, dukho lale kaya nai. Nai, tiri jachong, ije kan mong tumu na phuru mani, oboni utte shongkha, tiri to phani bora rok, plazo hine kalayo, jinpan hine kalayo, mini skirt hine kalayo, aro tamata
এখন হিতং দাস সাহা বংনি কানবুং চুমু বাইছে বংনি পরিচয় আং তিনি সানো আং 81 সালো শিলং পরে ফুগো 1981 শিলং পরে ফুগো আনি নংনি বরক রিনাই তাক বরক কানি থামনি বাই সিংজাগো নং বরনি হিনই কংবরক বাই অজাগা যদি আনি বরক যদি জিন পেন কানি থাকা ইংকাই সে সিংজা খামুন সিংজাগিয়া অবনি বাগৈ চিনি পুরি রনো চিনি দফারে পরিচয় নাই অবনি বাগৈ আং চিনি দফারি পুরি রনো আং খুলুমো সেলুট খায়ো আং পয়লানো ইজানি স্পিচ নাই বিনি বুমুং পতা খাই नों बदफानि नों ताखाय बरे मानि न सादि आंनि बुंमुंखौलाय बबिता त्रिपुरा आंखौलाय आगरतला वुमेन्स कलेजाव फरायो थार्ड सेमिस्टार सार्टिस अनार हामबाय नों आरो के जों फैगोरा आयाखाय बिनि बागै नों नंजागिया निनि बुमुं निनि परिचयसा फुन नाम्बार तासादि आंनि बुंमुंखौ बखरि त्रिपुरा आं परिमानांखौ रयसबारि क्लास 12 स्कुल आंनि बाराखाय दिनरमबार हामबाय साथि नुजागिया हे ताकसे नुजागो हामबाय आंनि बुंमुंखौ मृदुला त्रिपुरा आं साब्रुमनि आं बिए वुमेन्स कलेजाव फरायो फ्रन्ट फैयै आक आरोबाव दाबि नायदि बुरिनाय थक हिंगाय आइलाय बासागां तनानै बुजु जागोन जतन आनि दुस्करै पाब्लिक डिमान्ड खायो नक बासागां मा फायनाय बासागां फाइ कम बासानाय ताकि किरिलां ताकिरि दि गुड आनि बुमुं अंखा कविता त्रिपुरा आनि नगंखा मनुगा दलाय आं वुमेन कलेजाव फरायो थार्ड सेमिस्टार संस्कृत अनार्स थैंक यू हामबाय आंनि बुंमुंखौ हैप्पी त्रिपुरा आं जलियानि आं वुमेन्स कलेजाव फरायो फार्स्ट सेमिस्टार थैंक यू हामबाय आंनि बुंमुंखौलाय कम्पुट त्रिपुरा आं सेम्पल स्कुलाव फरायो क्लास 12 आं जलियानि बो जलेया दिसे बो जलेया कोनो दिन बो जलेया बो नों जे सेफोन नों बर जातिं खायदि बो जलेया Hello everyone, I'm Kurudi Tongbai. I'm Robert Chirina. 2019 no, I'm Miss Bisumanja. Haina sir, ano hekabok. Thank you sir for opportunity. Ani mungsa gori Tripura, ang sabu BD College, Kolkata khaito. Hambai joton horgam. Hello, ani Bumung Wajida Tripura, ang Warshabarni, ang Tabayame Khaito first semester history honors. Hambai. Ani mang Motilal Tripura ang kuai phangne ang BBM Sidre tawa BA complete. Hello everyone. Ani mang Karim Tripura ang diploma SS class tawa BTech last year. Ani para halai kuai phang. Thank you everyone. Ang Ojai Tripura ani tongthai jaga Pi Kumba Kolasara area ang last year MA complete lego. Jotono horgam ani mangla Forest Tripura ang salka pilarni ang Poretongo Maharaja Bir Bikram Memorial College ang Poretong first semester jotono hamba. Jotono ani Bumung Promes Tripura ang Manikpur subdivision Long Tribal ini ang MA first semester Kokborokno tui khaitongo hambai. Ang Benu Tripura ang Nohlai Normal Bokol ang Agartala BMC third semester Bcom General Poritongo hambai.
Ani mong Real Tripura ang sakbari ni tabo Agartala BBMC o Bikom Poridongo hambai. Ani mong Sunil Tripura ang Bilunia Roton Punni ang tabok M.Com Klaitongo Tripura University hambai. Sini dofarong ni kan pucung mono kan purung mani bagai nong no joto na hambai rogo Kazulia.